बोलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान की। जय माधव हे माधव आहे नील माधव, माधव हे माधव आहे नील माधव, तुम्हें प्रभु कृष्ण केशव, तुम्हें प्रभु कृष्ण केशव। जय गोविंद जय मुरारी जय माधव जय श्रीहरि, जय गोविंद जय मुरारी जय माधव जय श्रीहरि। लीलामय तुम्हें कृष्ण केशव, लीलामय तुम्हें राधा माधव, तुम्हें प्रभु कृष्ण केशव, तुम्हें प्रभु राधा माधव, तुम्हें प्रभु कृष्ण केशव, तुम्हें प्रभु राधा माधव। मो माँ माने बापा माने इंद्रदम्नु राजा और राणी गुंडीचा आसिकी कपतिर गोड़ तले पड़गले। कहले कपति तू किए, तू केमिति जानिलु आम भगवान संधान? तो पाद आम छाड़बुनु, तो असल परिचय दिए तू कपति नुह, तू किए आग कह। मोर माँ माने बापा माने सकाळ पाई पाई आसुची देवी पार्वती जेते कपति रूप में गोड़ भिड़ुंट इंद्रदम्नु राजा और राणी गुंडीचा पाखु पलैबे बोली इंद्रदम्नु राजांकर राणी गुंडीचांकर कपतिर गोड़ को छाड़ू ना। कपति शेष को निरुपाय हो गले, कहले ए राजाटा को जदि दर्शन न देवी ए राजा मो पाद छाड़बनी, ए राजा जदि दर्शन न देवी ए राजा मो पाद छाड़बनी। मोर भाई माने बापा माने इंद्रदम्नु राजा जगन्नाथ को दर्शन करने पूर्वर सर्वप्रथमे मां को दर्शन कले। जदि मार कृपा न हो ताहले आमे माने बापार दर्शन पाइबानी। आम जगन्नाथ संस्कृति बार संस्कृति नुह, आम जगन्नाथ संस्कृति मो भाई माने बापा माने मार संस्कृति। सर्वप्रथमे इंद्रदम्नु राजा और राणी गुंडीचंकु कृपामयी करुणामयी माँ दशभुजा सिंहवाहिनी महिषामर्दिनी माँ दुर्गे दुर्गति नाशिनी दर्शन देले। कहले दर्शन करे रे इंद्रदम्न, मु हूँ देवी दुर्गा, मते दर्शन करे दर्शन करे दर्शन करे। मोर माँ माने बापा माने कहले राजा एथर मो पाद छाड़ी दे, सकाळ हो गलानी, जा मते दर्शन कलुणु माने एथर तू भगवान को दर्शन करिबु, आउ किछि असुविधा नहीं। मोर माँ माने जदि भगवती को कृपा न हबो आमे जगन्नाथ दर्शन पाइबानी, जदि आम ग्राम देवती दया न हबो ताहले आमे प्रभु रामचंद्र कृपा पाई परिबानी। आग भगवती दर्शन, भगवती कृपा हेले भगवान आमको मिलिबे, भगवत आमको मिलिबो। मोर बापा माने माँ माने इंद्रदम्नु राजा राणी गुंडीचा जिते माँ को दर्शन करदेले, माँ कहले राजा एथर मते छाड़ी दे, आउ कहीं मो पाद को धरिचु ना, माँ आउ जीव कुआडे, आउ जीवा कथा कहनी, आज ये पत्थर होइकी बस, आमको बाट देखई दियो, आमे स्वामी स्त्री दुई जन जाक केमिति से नील सुंदर पर्वत पाखु जीवु, जुआड़े देखुचु नदी, जुआड़े देखुचु जंगल, जुआड़े देखुचु समुद्र, आमे जीवु केमिति आमको बाट देखई दियो। सेठी करुणामयी माँ इंद्रदम्नु राजा और राणी गुंडीचा को बतई देले, कहले राजा मु हुड़हुड़ी पकई पकई आगरे जाउची, मु हुड़हुड़ी पकई पकई आगरे जाउची बाट देखई देखई, तू मो पछे पछे जीवु, जोठी करुणामयी माँ
ହୁଳହୁଳି ପକେଇ ପକେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ରାଜାକୁ ରାଣୀ କି ବାଟ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ବି ସେ ଗାଁ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ଗଲେ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଗାଁର ନାଁ ହଉଛି ବାଟ ଗାଁ। ଆଜି ବି ସେ ଛକ ଅଛି, ଯୋଉ ଛକର ନାଁ ହଉଛି ହୁଳୁହୁଳିଆ ଛକ। ମୋ କରୁଣାମୟୀ ମା ସେଇଠି ବାଟ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନୁ ରାଜା ଆଉ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କୁ ମା କହିଲେ, ରାଜା ଏଥର ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ। ନା କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିବି, ଆଜିଠୁ ଏ ବରଗଛ ମୂଳେ ତମେ ପଥର ହେଇକିରି ବସ। ନାରେ କାହିଁକି ନା ଆଜି ଯେମିତି ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣ ଯାକୁ ହୁଳହୁଳି ପକେଇକିରି ବାଟ ଦେଖେଇଦେଲ, ସେଇମିତି ଏ କ୍ଷେତ୍ର ହବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳା ଖେଳା କରିବେ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ଆସିବ, କେହି ଆଜ୍ଞା ବାଟ ପାଇବେନି, ସମସ୍ତେ ବାଟ ହୁଡ଼ିଯିବେ। ଏ ନଈ ନାଳ ନଦୀ ପର୍ବତ ପାରି ହେଇକି କେମିତି ଯିବେ? ମୁଁ ତ ପାଇଲିନି ବାଟ। ନା ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଆଜିଠୁ ତମେ ଏଇ ବରଗଛ ମୂଳେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖେଇଦବ। ତମ ନାଁ ହବ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା। ବୋଲିଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି। ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଦେଖିବା 18 ନଳା। ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଦେଖିବା 18 ନଳା। ପଞ୍ଚମନ ଏକ ମେଳା ନରେନ୍ଦ୍ରେ ସ୍ନାନ କରିବା। ଧକ୍କା ମନ ଚାଲ ଯିବା, ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା। ଧକ୍କା ମନ ଚାଲ ଯିବା, ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା। ଶଙ୍ଖନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ ବେନି ନେତ୍ର ପଖାଳିବା। ଧକ୍କା ମନ ଚାଲ ଯିବା, ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା। ଧକ୍କା ମନ ଚାଲ ଯିବା, ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା। ବାମର ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି। ମନୋଜ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଗଲାଣି ମୂଷା ନଦୀ? ନାଇଁ ମୂଷା ନଦୀ ଛାଡ଼ିନି, ଆମେ ଯାଇନେ ମୂଷା ନଦୀ ପାଖକୁ। ମୂଷା ନଦୀ ପାଖକୁ ଯାଇନେ, ଗଲେ ମୁଁ କହିଥିବି। ମୋର ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଗଲେ ଟିକେ ମୋ ମା ବାଟ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ। ଆଗ ମାର ଦର୍ଶନ ନହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ହବନି। এইটি টিকে মো মাকে মুন্ডিয়া মারি কহবে, মা তেল লুণ সংসার ভিতরে মু আসিছি গাঁরু, মতো এইঠু টিকে জগন্নাথ বাট দেখাই দিয়ন্তু। এইটি মা বাট মঙ্গল আম দেহরু सबुतक मोह माया आज्ञा सबू एठी माँ शोषि नियंती। समग्र जगत को माँ माँ बाट देखी दियंती बोली तांको ना माँ बाट मंगला। एठी एई बरगछ मूले इंद्रदम्न राजा और रानी गुंडीचंकु हुड़हुड़ी पकईकरी बाट देखई दिथिले। सेइथि पई जोठी आज्ञा माँ बाट मंगला अछंती से छकर ना होउची हुड़हुड़िया छक एवं से गाँ नाटा होउची बाट गाँ। देखिए नेली बोर्ड रे सब बड़ बड़ अक्षर लिखाई बाट गाँ बोली। मोर माँ माने बापा माने माँ बाट मंगला टिके मुंडिया मारे। समस्ते टिके हरिबोल हुलहुली आउ टिके पढ़ू चलो जीवा चलो जीवा जीवा माँ माने जीवा सारी बाटी सारदबाटी सारिबा कहीं माँ मानकर हाँ ना कि ना ना जीवा ना जीवानी आमे गले आम गाँव में केंदे द्वितीय वार्षिक उत्सव हम समस्त जीवा हारी केमती हम आमे जीवानी क्या नवा अरे क्या नवा आम मन को नवा भाई आम मन को नवा ए मन आज्ञा सांगे सांगे इने बॉम्बे पलैब
ଏ ମନ ଏଇନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଶୀ ଗୟା ଗଙ୍ଗା ପଳେଇବ। ଚାଲ ଯିବା। କହିଲା ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା। ଆସୁ ଟିକେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି କର ତାଳି। କହିଲା ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା। ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା। ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା। ଶଙ୍ଖ ନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ ଶଙ୍ଖ ନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ ଶଙ୍ଖ ନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ ଶଙ୍ଖ ନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ କଣ କରିବା? କହିଲା ବେନି ନେତ୍ର ପଖାଳିବା। ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା। ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା। ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା। ଶଙ୍ଖ ନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ ଶଙ୍ଖ ନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ ବେନି ନେତ୍ର ପଖାଳିବା। ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା। ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା। ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା। ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା। ମୋର ବାପା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଆଗ କଣ ଦେଖିବା? ଆଗ କଣ ଦେଖିବା? ନାଇଁ, ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମନକୁ ଆଗ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବା କଣ ନା ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଦେଖିବା 18 ନଳା। ଦେଖିବା 18 ନଳା। ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଦେଖିବା 18 ନଳା। ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଦେଖିବା 18 ନଳା। ପାଞ୍ଚ ମନ ଏକ ମେଳା ପାଞ୍ଚ ମନ ଏକ ମେଳା। ରେ ସ୍ନାନ କରିବା। ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା। ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା। ଶଙ୍ଖ ନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ ହରିବୋଲ 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 ହରିବୋଲ। ବେନି ନେତ୍ର ପଖାଳିବା। ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା। ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା। ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା। बोलिए जय जय जगन्नाथ भगवान की। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଦି ହାତ ଟେକିବା। ବୋଲିଏ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୁ ବୋଲାନନ୍ଦେ ଗବାର। ମୋର ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଥକା ମନକୁ ଟିକେ ନେଇକି ପଳେଇବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି ଦେଖିବା 18 ନଳା। ମୋର ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ ଯେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ 18ଟା ନଳା ହେଇଛି ସେଇ ନଦୀର ନାଁ ଆଜ୍ଞା ମୂଷା ନଦୀ। ତା ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ନଦୀ ନାଁ ଅଛି ମିଟିଆଣୀ ନଦୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। ପୁରୀରେ ସମସ୍ତେ ମୂଷା ନଦୀ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି ତାକୁ। ମୋର ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ ଏଇ ମୂଷା ନଦୀ ଉପରେ ରଣପୁର ରଜାଙ୍କର 18ଟି ପୁଅ ନାଁରେ ପୁରୀର ଗଜପତି ଏଇ 18 ନଳାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ରଣପୁରର ରଜା ଥାନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ସିଂ ନରେନ୍ଦ୍ର। ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା 18ଟା ପୁଅ। ଯେତେବେଳେ କଳା ପାହାଡ଼ ବାର ବାର ଆକ୍ରମଣ କଲା ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇଯିବ ବୋଲି, ରଣପୁର ରଜାଙ୍କୁ ଆମ ପୁରୀ ରଜା ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବାହା କରିଥିଲେ ରଣପୁର। ତାହେଲେ ରଣପୁର ରଜାଙ୍କର ଆମ ପୁରୀ ରଜା କଣ ହେବେ? କଣ ହେବେ? ଶ୍ୱଶୁର ହେବେ। ତାଙ୍କ ନାତିମାନେ ଉଦ୍ଧବ ସିଂ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁଅମାନେ ରକ୍ତବାହୁର ଆକ୍ରମଣରେ 18ଟା ଯାକ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ମରି ଯାଇଥିଲେ। ଗଜପତି ଉଦ୍ଧବ ସିଂ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 18ଟା ପୁଅକୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ନାତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଣପୁର ରଜା କହିଲେ
कहले हे गजपति महाराज मोर किछि दरकार नहीं, एमिति एक कीर्ति करंतु जेमिति सूर्य चंद्र तारा थिला पर्यंत ए ओडिया माने मो 18टा पुओ को मने रखिथिबे। सेई दिन गजपति आज्ञा सेते बेले आगुरु डंगा पारी हेकि जाउथिले आरपटकु भक्त माने। सेई दिन ठू गजपति ए रणपुर राजा उद्धव सिंह नरेंद्रंकर 18टा पुओ को मने रखिबा पाई ए मुसा नदी उपरे 18टा नला को निर्माण करिसंती। बोलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान जय। मिछ दुनिया रे मिछ दुनिया रे गोटिए सत जगन्नाथ से मो जगन्नाथ जगन्नाथ से मो जगन्नाथ मारी पारे से ही तारी पारे से ही मारी पारे से ही तारी पारे से ही गोटिए हाथ जगन्नाथ से मो जगन्नाथ जगन्नाथ से मो जगन्नाथ मिछ दुनिया रे मिछ दुनिया रे गोटिए सत जगन्नाथ से मो जगन्नाथ जगन्नाथ से मो जगन्नाथ जगन्नाथ से मो जगन्नाथ। मोर भाई माने बापा माने एई बाट बाटरे बाट मंगला को दर्शन करिबा, बाटरे टिके 18 नला देखिबा, देखिबे आज्ञा पुरी सहर रो सब जगह बुलिबे। आपण पुरी टाउन रे जो जगह ठिया हवे किंतु ये 18 नला ऊपर पाखरे तले आपण पहुंची जिवे गोटे आश्चर्य देखिबे। एठी ए 18 नला ऊपर आपण को जेने तेने प्रकार जगन्नाथ महाप्रभुंकर पतित पावनटा दर्शन मिली जीवो। बोलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान की। माँ माने सत कि नहीं ए 18 नला ऊपर छिड़ा हेले एठू पतित पावन बानाटा आमको दर्शन मिल जाए। लेखिले कवि ना बाटरे बाट मंगला देखिबा 18 नला बाटरे बाट मंगला देखिबा 18 नला पांच मन एक मेला पांच मन एक मेला नरेन्द्र स्नान करिबा थका मन चाल जीवा चका नयन देखिबा थका मन चाल जीवा चका नयन देखिबा थका मन चाल जीवा चका नयन देखिबा थका मन चाल। भाई माने बापा माने ए नरेन्द्र पुष्करिणी जल टिके छिंची हेबे। ए नरेन्द्र पुष्करिणी भी रणपुर राजा तांको ससुर आज्ञा एई नरेन्द्र पोखरी जो जगार हेइची जोई पुओ को पचारिले उद्धव सिंह नरेन्द्र को प्रताप रुद्रदेव कहले जोई पुओ कौन यौतुक नब ना आज्ञा यौतुक कौन नेबी कालियार बड़दान रे खंडे जागा दी हाथे मते दियंतु। ससुर आज्ञा रजा लोक ना गजपति खंडे जागा बड़दान कड़े देदेले। मो महाप्रभु जगन्नाथ कि अपूर्व लीला देखंतु। आम जगन्नाथ आज्ञा प्रत्येक दिन जिते बैशाख मासरे महाप्रभुंकर प्रबल गरम हुए चाप खेलने जाती
आम जगन्नाथ महाप्रभुंकर प्रतिनिधि पंचु पांडव को लेकिन सब सेवायत माने जो जगह को जानती चाप खेलिया चंदन खेलिया चंदन लगी होकर बुलिया से स्थानर ना ए चंदनपुर से चंदनपुर बड़ पोखरी निकट को जगन्नाथ महाप्रभु आज्ञा प्रत्येक दिन चाप खेलिया खरा दिने आसती भौरी करने को से स्थानर ना आज्ञा चंदनपुर। मोर बापा माने माँ माने जगन्नाथ गोटे माया कले उद्धव सिंह नरेंद्र को गोटे साधु वेश आसिक दर्शन देले कहले राजा अरे एडे बड़ जगाटा पड़िया कौन पकईचु ने तते गोटे कखारू मंजी दौची आपण शुणिले कहानी गप भलिया लगुव आज्ञा गोटे कखारू मंजी रणपुर राजा उद्धव सिंह नरेंद्र से माटी आज्ञा पोती देले जे से गोटे कखारू मंजीरू आज्ञा 9 एकर 8 एकर 9 एकर जगह पर्यंत से कखारू गछटा आज्ञा माड़िला सेथुरु एते कखारू फलिला सबुतक कखारू बिक्री करी पैसा नहीं कि जेतले रणपुर राजा को देले सेठी उद्धव सिंह नरेंद्र प्रताप रुद्रदेव राजा को मुंडिया मारी कहले कहले बापा मुझे पैसा नहीं कि कौन करी एमिति गोटे कीर्ति करिया जेमिति जुग जुग भक्त माने ये स्थान को मने रखिबे ना कौन ना ये कखारू मंजीटा जेतिकी एकर माड़ीची जेतिकी बाट माड़ीची चलो यही आयतनर गोटे पोखरी खोलिबा आजिठू आम प्रभु आउ एते बाट चाप खेलिबा को जिबेनी एई पुष्करिणी रे चाप खेलिबे से पोखरी आज्ञा खोला हला कखारू बिका पैसा रे प्रताप रुद्रदेव से पोखरी ना देले तांको जोई उद्धव सिंह नरेंद्र ना रे नरेंद्र पुष्करिणी भूलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान जय शरधा बाली रे मोर पाही गला राती चंदन तुलसी बास गला की चहटी शरधा बाली रे मोर पाही गला राती चंदन तुलसी बास गला की चहटी लागिला पहुँची गली स्वर्ग रे जेमिति लागिला पहुँची गली स्वर्ग रे जेमिति रे कला मूर्ति श्रीक्षेत्र रे आहा की शांति रे कला मूर्ति श्रीक्षेत्र रे आहा की शांति शरधा बाली रे मोर पाही गला राती चंदन तुलसी बास गला की चहटी शरधा बाली रे मोर पाही गला राती चंदन तुलसी बास गला की चहटी लागिला पहुँची गली स्वर्ग रे जेमिति लागिला पहुँची गली स्वर्ग रे जेमिति रे कला मूर्ति श्रीक्षेत्र रे आहा की शांति रे कला मूर्ति श्रीक्षेत्र रे आहा की शांति रे कला मूर्ति श्रीक्षेत्र रे आहा की शांति रे कला मूर्ति श्रीक्षेत्र रे आहा की शांति। महाप्रभु आपण मानकर समस्तंकर मंगल करंतु जहा हो एत बड़ शीतर आपण माने सब चेयर फुल करके बसंती मोर माँ मैंने जगन्नाथ आपण को शंखरे पूरे चक्र आढ़ुआल कर रखि था बाटरे बाट मंगला को दर्शन करवा 18 नला टी देखिकी नरेंद्र जल टी मुंडे छिंची ही पड़ा मोर माँ मैंने बापा माने श्रीक्षेत्र तो शंख क्षेत्र को तो टिकनिकी बुली पारिबानी खाली टिके छुआई छुआई आपण मानक नौची चलतु टिके पलैबा बड़ देउल को हाँ
ଚାଲନ୍ତୁ ପଳେଇବା ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ। ମୋର ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ମାନେ ପୁରୀ ଯାଉଛ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରୁଛ। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ, ଆଜ୍ଞା ଏବେ ସବୁ ସରକାର ପାଣି ମଟର ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଗଲେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ହେଉଛେ। ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ହେଇକି ଦର୍ଶନ କରିବାର ବିଧି ନାହିଁ। ସଦାଶିବ ଶର୍ମା ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ଆରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଧୂଳିଆ ପାଦରେ ଦର୍ଶନ କର। ଆରେ ଚପଲ ଏବେ ବାହାରିଛି ଆଜ୍ଞା, ଚପଲ ଏବେ ବାହାରିଛି କେତେ ଦିନ ହେଲା। ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ଜେଜେବାପା, ମୋ ବାପା ହଳେ ଚପଲ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଫୁଟକିଆର ଚପଲ। କେଦି ପୁରୁଣା ଲୋକ ଥିବେ ଜାଣିଥିବେ, ଫୁଟକିଆର ଚପଲ 25 ଟଙ୍କା। ମୋ ଜେଜେବାପାକୁ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ମୋ ଜେଜେବାପା ତାକୁ ଅଣ୍ଟାରେ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧି ବାନ୍ଧି ଆଣିଲା, ମଲା ପଛକେ ଚପଲ ସଇଲାନି। ମୁଁ ଦିନେ ଜେଜୁକୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଜେଜେ ଚପଲ ପିନ୍ଧୁନ? ନା ଚପଲ ପିନ୍ଧିଲେ ମୁଁ ମୁହଁ ମାଡ଼ିକି ପଡ଼ିଯିବି। କାହିଁକି ନା ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଚପଲ ପିନ୍ଧିବା ଅଭ୍ୟାସ ନଥିଲା। ଖାଲି ପାଦରେ ବିଲୁକୁ ଯିବେ, ଧାନ କାଟିବେ, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ପଥର ଭଳିଆ। ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଡାଇବେଟିସ୍ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ରୋଗ ନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ହଁ କି ନାହିଁ ବାପା କହୁନାହାନ୍ତି? ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ବେମାରୀ ନଥିଲା। ମୋର ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବେ ତ ଆମେ ଏଇନେ ଚାହିଁଲେ ଯାଇକି ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ପୁରୀରେ ପାଇବା। ସେତେବେଳେ କୋଉଠି ଏତେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଥିଲା? ଆରେ ଯଦି ପୁରୀ କିଏ ଜଣେ ଗାଁରୁ ଯାଉଥିଲା, ରଘୁନାଥପୁର ଯାକ ହୁରି ପଡ଼ିଯିବ। ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ, ଆଠଗଡ଼ ରଜା ଆଣିକିରି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏଇ ଗାଁରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କାଲି ମୁରବୀ ଆଜ୍ଞା ମତେ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ମନୋଜ ଭାଇ ଏ ଗାଁ ନା ଥିଲା ନୂଆସାହି। ନୂଆସାହି ନା ନୂଆସାହି। ଆଠଗଡ଼ ରଜା ଏଇ ପବିତ୍ର ଗ୍ରାମରେ, ଇଏ ରଘୁନାଥ ହଉଛନ୍ତି ରାଜପୂଜିତ। 200, 250 କି 300 କି 400 କି 500 ବର୍ଷ ହବ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସ୍ୱେ ରଘୁନାଥ ଏ ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ବିରାଜମାନ କଲେ ବୋଲି ଆଜି ଯାଙ୍କେ ଏ ପବିତ୍ର ମାଟିର ନାଁ ରଘୁନାଥପୁର ବୋଲି ଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି। ମୋର ଭାଇ ମାନେ ବାପା ମାନେ, କାଲି ଯାହା ପ୍ରବଚନ ହେଇଥିଲା ଆଜି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି କେତେ ଭିଉ ଗଲାଣି, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଲୋକ ଦେଖିଲେଣି। କାଲି ସବୁ ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ବି ସୁଟିଂ ହେଇଛି, କାଲି ସକାଳେ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କଥାମୃତ ରଘୁନାଥପୁର ଆଠଗଡ଼। ମୋର ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ, ଜଗବନ୍ଧୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା, ତାଙ୍କ କରୁଣା। ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ନିୟମ ନଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧୂଳିଆ ପାଦରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କୋଉଠି ଏତେ ଗାଡ଼ି ମଟର ମା ମାନେ ଥିଲା? ଗାଁରୁ ଗଲେ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ କାନ୍ଧେଇକି ନଉଥିଲେ, ଯୋଉଠି ରାତି ହବ ସେଇଠି ରୋଷେଇ ହବ, ତା ପରଦିନ ପୁଣି ସକାଳୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ। ଧୂଳିଆ ପାଦରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ। ମୋର ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ, ମନେ ରଖିବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଶିଯିବନି। ଚାଲ, ସରକାର ତ ଲଗେଇଛନ୍ତି କଳ, ଆମେ ଧୋଇ ହେବାନି କେମିତି? ଟିକେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ପଡ଼ିବା। ମୋର ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ ଟିକେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ସାରେ ଏ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୁହଁ, ଇଏ ପୁରୀ ବଡ଼ଦେଉଳ ମନ୍ଦିରର ନୁହଁରେ ପିଲେ। 1835 ମସିହାରେ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଯୋଉ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, 1835 ମସିହାରେ ଏ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଆଣିକିରି ସେଠି ପୋତା ହେଇଛି। ଏ
ए स्तंभटा हूँ सूर्यंकर वाहन। अरे अरुण किए सूर्यंक वाहन। ए स्तंभ आज्ञा आगुरु कोणार्क रे थिला। जेहेतु सूर्य मंदिर भांगी गला ए स्तंभ को आनिकी एठी पोता हला। आपण माने सुनिले आश्चर्य हेबे मोर मां माने बापा माने ए अरुण स्तंभ को आपण ऊपर को देखुछन्दी जेतिकी ये तळे पोता ହେଇची सेतिकी। हरिबल 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 आज्ञा ऊपर को देखुछन्दी अरुण स्तंभ जेतिकी ये तळु को पोता ହେଇची सेतिकी। बुलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान की। मोर मां माने बापा माने एठी टिके गोड़ हाथ धुआ धुई होइकरी एठी टिके भगवान को पाखे अटकिबे धाइबेनी मंदिर भीतर को। जी तांकर जाउछन्दी जानतु रह मंदिर भीतर को धाइबनी। आग मंदिर मालिक आनी बसचंदी उपरे। मु आपण मानकु कहिथिली आम जगन्नाथ संस्कृति बार संस्कृति नुह। कार संस्कृति मार संस्कृति। जदि आज्ञा माँ कृपा न करिवो ताहले आमे जगन्नाथ दर्शन करि परिबा नाही। जदि आपण माने मार भक्त न होवे जगन्नाथ भक्त हो पारे ना। प्रथमे आमको मार भक्त हवा को पड़ो। मोर भाई माने बापा माने एठी मंदिर मालिक आनी बसिछंती। आम जगन्नाथ तांको स्त्री ना रे सब कागज पत्र कर दी। आम जगन्नाथ ना रे किछि नाही। से देउळ से बड़दाण्ड से घर द्वार तांकर अंग प्रत्यज्ञ सबू तांको स्त्री ना रे कर दैछंती। श्री बोलन्ते लक्ष्मी श्री बोलन्ते मानो से से मंदिर ना भाई ना श्री मंदिर। से मंदिर ना से श्री बड़ देउळ श्री पतित पावन श्री जगन्नाथ श्री महाप्रसाद श्री भुज श्री पयर सबु आज्ञा श्री सेठी। मोर माँ माने जितेबाला जगन्नाथ को दर्शन करिया जीव ए सिंहद्वार गुमुट पाखे टिके छिड़ा हम। ए सिंहद्वार गुमुट पाखे अरुण स्तंभ पाखे टिके गोड़ हाथ धोई अरुण स्तंभ को टिके छुईदब। छुईदे कि एठी टिके छिड़ा हम अनैब सिंहद्वार उपरू को। बापा टिके सिंहद्वार उपरू को अनैबे देखिए सिंहद्वार उपरे गोटे पटे 3 जन नर्तकी आउ गोटे पटे 3 जन नर्तकी। सिंहद्वार उपरे दी पटे 3 जन 6 जन नर्तकी थिबे। मझिरे आज्ञा मंदिर मालिक आनी बसचंदी जहांको ना हला तोरण लक्ष्मी बा बेहरण लक्ष्मी। मोर माँ माने बापा माने गले एठी माँ सांताणी टिके मुंडिया मारिबो। गले टिके एठी माँ सांताणी मुंडिया मारिबो। कहबो माँ रघुनाथपुर गाँव आसी केतेबेले कौन तेल लुण संसार रे छंदी होईची माँ आज तो दया होईची तो घर को टिके आसी माँ तो आनंद बजार टिके अभड़ा महाप्रसाद पाइबी तो जगन्नाथ को टिके दर्शन करी माँ मते कृपा करिबु नहीं। ये मार्गशीर मास गला बोधे बेना माई काली कहूली आपण मानू मकर संक्रांति दिन माँ आसबे राति आउ माँ को वर्तमान निद ना। महाप्रभु इने मकर संक्रांति जाके पहली भोग सबुदिन खाऊंगी राति 2टारू काऊ का न करुणु ये हाड़ भंगा शीतरे प्रभु उठिकी आग खाऊंगी। आज्ञा इंद्रदम्न राजा जिते मंदिर तैयारी कर सारा जगन्नाथ कहले राजा एडे बड़ विशाल मंदिर मो पे तैयारी करदेलु कौन मागुछु मागे
କ'ଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗେ, ଯାହା ମାଗିବୁ ତତେ ଆଜି ଦେବି। ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ରାଜାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଆଜ୍ଞା ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଛି। ଟିକେ ଶୁଣ ମୋର ଓଡ଼ିଆ ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ, କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ କହିବା, ଖାଲି ଟିକେ କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଜଣା ଅଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପାଖୁ ପାଖୁ ହେବା କଥା। ଆମ 7 ଜନ୍ମ ଗଲେ, ଆରେ ମୋ ବୋପା ଅଜା 27 ପୁରୁଷ, ମୁଁ ମରିକି ମୋ ପୁଅ ପୁତୁରା ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣି ହବ? ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାଇନା କହିକି ଯିବି? ଆମ ସାରଙ୍କ ଭଳିଆ, ସାର୍ କାହାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମୋର ଭାଇମାନେ ବାପା ମାନେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବା? ଦୀପ୍ତି କାଲି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଆସିନଥିଲା, ତାକୁ କାଲି ଗଲେ କହିଲି, ବୋଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗାଁ, ଇଏ ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ, ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ରିଲ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକୁ ଦେଖିଥିବେ। ଇଏ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ, ମୋ ପୁଅ ଆଉ କ'ଣ, ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ। ମୁଁ କହିଲି ବାପା ଆଜି ଟିକେ ରଘୁନାଥପୁର ଯିବା, ତୋର ଯେତେ କାମ ଅଛି ଟିକେ ସାରେ, ଆଜି ରଘୁନାଥପୁର ଯିବା। ନା ଦାଦା କାହିଁକି? ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଜାଗାକୁ ନିଏନି। କହିଲି ଭାରି ଶାନ୍ତ ସରଳ ଭଦ୍ର ନମ୍ର ଅମାୟିକ ଗାଁ, ଦେଖିବୁ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ପକେଇଲେ ବି ଶବ୍ଦ ହବ। ଦୀପ୍ତି ଦେଖେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେ ସବୁ ମୋ ମା ମାନଙ୍କୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ପକେଇଲେ ବି ଶବ୍ଦ ହବ। ଦୀପ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଭାଇମାନେ ବାପା ମାନେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୃପା କରନ୍ତୁ, ଆମ ରାଜକିଶୋର ବାବୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ଯାହା ହଉ ଭାଇନା ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ରଘୁନାଥପୁରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, କହିଲେ ମନୋଜ ଭାଇ ଯେମିତି ହେଲେ କରିବା। ମୋର ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ, ଏଠିକି ମଧ୍ୟ ନ ଆସି ପାଇଲେ ଶୀତରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଦୁଆରେ ଛାତ ଉପରେ ବସିକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଉଜ ଆଜି ମୋତେ କହିଲେ ମନୋଜ ବାବୁ କାଲି ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିକି ମୁଁ 3 ଘଣ୍ଟା ଯାକ ବସିକି ଛାତ ଉପରେ କାନ୍ଦିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ମନକୁ ମନ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଗଲା। ଚାହିଁଲେ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ କାନ୍ଦି ପାରିବନି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବର ଠାକୁର, ତାଙ୍କର ଟିକେ ଲୁହ ଭାରି ପ୍ରିୟ ମା। କାଲି ମୋ ମା ମାନଙ୍କୁ କହୁ କହୁ କହିଦେଇକି ଯାଇଥିଲି ନଡ଼ିଆ ଟିକେ କଦଳୀ ଟିକେ ଫଳମୂଳ ଟିକେ ଆଣିବ। ଆଜି ସବୁ ମୋ ମା ମାନେ ଗଦେଇ ଦେଇଛ। ଦେଖ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାରି ତୁଳସୀ ପ୍ରିୟ। କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ ତୁଳସୀର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମଥାରେ ବସିଛନ୍ତି ମୋ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ। ଜଳନ୍ଧରକୁ ଯେତେ ଭଗବାନ ମାରୁଛନ୍ତି ଜଳନ୍ଧର ମରୁନି। ନାରଦ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଜଳନ୍ଧର ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି? ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦା ପରମ ସତୀ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। ଆପଣ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ମାରିପାରିବେନି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃନ୍ଦାବତୀର ସତୀତ୍ୱକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାହେଲେ କହିଲେ ନାରଦ କ'ଣ କରିବା ନା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଳନ୍ଧର ରୂପରେ ତା ଘରକୁ ଯାଇକି ତା ସତୀତ୍ୱକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଳନ୍ଧର ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଛି, ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଜଳନ୍ଧର ରୂପ ଧରିକିରି ଯାଇକି ବୃନ୍ଦାବତୀର ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ କଲେ। ଖବର ଆସିଲା ଯେ ଜଳନ୍ଧରର ମୁଣ୍ଡ କଟି ଯାଇଛି। ବୃନ୍ଦା ବିଶ୍ୱାସ କଲାନି, କହିଲା ଆରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଛି, ମଲା କେତେବେଳେ? ନା ନାଇଁ ଲୋ ବୃନ୍ଦା ନାଇଁ, ଇଏ ଯିଏ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି ସିଏ ତ ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ, ସିଏ ହଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଜଗତ ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମହାପ୍ରଭୁ। ନା ଆଉ ସିଏ, ନା ସିଏ ହଉଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ନା ଆଜି ତୁ ବିଧବା ହେଲୁ ଜଳନ୍ଧର ବଧ ହେଇଗଲା। ସେଇଠି
जीवन जाक आपण को तपस्या करी करी आपण को पूजा करी करी मो जीवन गला आपण को साहा होइथिली आपण को भरोसा करी से सब प्रभु आपण मो भरोसा भांगी देले आपण प्रभु मो सतीत्व नष्ट करदेले हे ठाकुरे आज मु अभिशाप दउची आपण शरीर गोटे पत्थर हो जाऊ बोलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान। भगवान कहले वृंदा कौन कहलु ना हाँ प्रभु आज कहीं आपण को पूजा करें आपण गोटे पत्थर हो जाते। वृंदा को भगवान कहले वृंदा सेमिति कहना मु तो लगी पत्थर हेबी सत किंतु तू मो लगी गोटे पत्थर हवा को पड़ो। माँ माने बुझी हो ना नहीं मु तो लगी पत्थर हेबी सत किंतु तू मो लगी गोटे पत्थर हबू तू पत्थर हेले मु पत्थर हेबी तोर मोर सांग होइकी रहिबा ताहले मु मुक्ति पाइबी ना प्रभु केमिति ना आज समग्र जगत मते शालग्राम नारायण बोली पूजा करिवो तते तुलसी बोली पूजा करिवो बोलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान। जय कृष्ण को दिया तू तुलसी रे मदालसी कृष्ण होइबे ब्रह्मराशि रे मदालसी कृष्ण को दिया तू तुलसी रे मदालसी कृष्ण होइबे ब्रह्मराशि रे मदालसी तुलसी माला को गलारे दिया बाई तुलसी माला को नहीं गलारे दिया बाई ओजनी वृंदा हे बेसी प्रेम दालसी कृष्ण को दिया तू तुलसी प्रेम दालसी कृष्ण होइबे ब्रह्मराशि प्रेम दालसी। मोर भाई माने बापा माने वृंदा कहला प्रभु कौन कहले मु कौन हेबी ना गोटे पत्थर हबू प्रतिटी सनातनी दुआरे तू पूजा पाइबू समस्ते तोते वृंदावती बोली दांड दुआरे पूजा करिवे जुआड़े जीवे तोरी मुह देखले शुभ हब ना प्रभु सबू ठीक जे मु नारीटा मते किए आउ ग्रहण करिव आपण मो चरित्र नष्ट करदेले आपण मते कलंकिनी करदेले सबुदिन पई मु कलंकिनी हे गली प्रभु मो कथा बुझिकी जानतु नहले मु छाड़ीबिनी मो दायित्व किए नब मते किए पोषिब संसार रे मते किए ग्रहण करिव सेई दिन भगवान कथा देले कहले तुलसी लो मन दुख करना काली जेते बेले कली जुगरे मु श्री जगन्नाथ होई लीला खेला करिवी तू मो मथारे बसिबू समग्र जगत देखिबो स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु तते मथारे बसई छंदी बोलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान। जय मते करी दे मते करी दे मते करी दे कला तुलसी मोहन बंसी मोहन बंसी मते करी दे मते करी दे मते करी दे कला तुलसी मोहन बंसी मोहन बंसी मन गणारे फुटी महाकेबी मन गणारे फुटी महाकेबी कालियारे दीवानी शिवार मासी मोहन बंसी मोहन बंसी मते करी दे
मते करिदे कला तुलसी मोहन बंसी मोहन बंसी मोहन बंसी मोहन बंसी। मोर भाई माने बापा माने जगन्नाथ मंगल करंतु। आज्ञा आम मानकर जीवन होला साउंड। आम मानकर जो 6 जन बईचु एठी 5 जन आम मानकर जीवन होला मो भाई हैला। तेणु तुम जहाँ कर आमको रखले रख मारिले मार। काली बढ़िया होता हौ सब जगन्नाथ इच्छा कौन आज होची भाई भी जानी पारना। मोर भाई माने बापा माने जगन्नाथ महाप्रभु चरण अरविंद मुंडिया टिके मारिवे। महालक्ष्मी की मुंडिया टिके मारी मंदिर भितर प्रवेश करवा। आसंतु काली कथा देकी जाइथिली ए गोटिकिया जगन्नाथ किए आम रघुनाथ पाखे जो जगन्नाथ अच्छा आंकु आम कौन बोली डाकिबा। अरे कौन डाकिबा भाई मैंने कौन डाकिबा। हाँ सिंहद्वार गुमुटरे आपण मैंने गला बेलू देखिए जड़े गोटिकिया जगन्नाथ अच्छा ये किए प्रभु आपण तो रत्न सिंहासन में बसचंदी भौणी सुभद्रा बलभद्र बड़ ठाकुर समस्ते बसचंदी प्रभु आपण कौन पई एकुटिया होइकी आसिक सिंहद्वार बसचंदी कौन काम टिके ध्यान दे कि शुण मोर माँ माने बापा माने सेतेबेले गजपति थांती रामचंद्र देव जेतेबेले मुगल माने मुसलमान माने आम ओडिशा को आक्रमण कले सबु मुसलमान माने चाहिए आम ओडिया मानू समस्त की मुसलमान करदेवे बोली। बापा मन रख आमे सबु आज कौन ही थांदे सबु मुसलमान ही थांदे। जेतेबेले आम उत्कल को आक्रमण करदेले से माने आम राजा गजपति रामचंद्र देव युद्ध रे हारीगले। आम जगन्नाथ मंदिर को सी कब्जा करिनेले। सबु मुगल माने चिंता कले कले चलो ए उड़िया गुड़ा जेते अछंती समस्त की मुसलमान करदबा। केमिति करिबा ना जदि आंको रजा आम मुसलमान घरे बाहा हबो आम मुसलमान घरे बंधु बांधिब ताहले ये उड़िया गुड़ाक समस्ते गजपति बाहा हलानी बोली आम उड़िया गुड़ाक समस्ते बाहा हबा। आम मुसलमान घरे बंधु बांधिबे आमे मुसलमान हिंदू घरू झियो आनिबा। मोर माँ माने बापा माने गजपति रामचंद्र देव को मुसलमान माने डकेले कहले राजा तू आम मुसलमान घरे बाहा हबू। गजपति रामचंद्र देव देह रामचंद्र देवंकर देह थरी गला रागरे मु जगन्नाथंकर सेवक मु जगन्नाथंकर झाड़ूदार कौन कहलु मु बाहाबी मुसलमान घरे मु होची प्रथम सेवक जगन्नाथंकर ना सुनु रजा एते गर्जन करिना जो जगन्नाथ को नहीं गर्व करुछु जदि तू आम मुसलमान घरे बाहा न हबू ताहले मंदिर भितर तोर ये जगन्नाथ को आमे चोरी करिकी नेकी फोपाड़ी देबू। एई मंदिर भितरे आम मुसलमान ठाकुर को रखिबू तते बाहा हबाकू पड़िबो
तू निष्पत्ति ने जगन्नाथ को कोटि कोटि ओडियांग पई रक्षा करिबू ना आम मुसलमान घरे बाहा हबू। मोर भाई माने बापा माने टिके कथा आरंभ करी। इंद्रदम्न राजा जिते मंदिर तैयारी कर सारे जगन्नाथ पचारे कहले राजा रे एडे बड़ विशाल मंदिर मो पे तैयारी कलु कौन मागुछु मागे मागे जहाँ मागुछु तोते देवी जहाँ मागिबू तोते देवी। इंद्रदम्न राजा भगवान निकट में हाथ जोड़ी कहला ठाकुरे आखिर धार धार लुह बही जाउची कहला ए ठाकुरे मागिबा कथा किछि कहंतुनी ना नाई रे राजा तते कौन गोटे मागिबा को पड़िबो मो जीवन रे मु केतेबेले कार धारुआ नुह एडे बड़ सुंदर मंदिर मो पे तैयारी करिछु मागुनु कौन मागुछु मागे। इंद्रदम्न राजा भगवान पाद तले पड़गला कहला प्रभु सबु कर मते मागिबा कथा कहनी ना नाई रे राजा तते मागिबा को पड़िबो केडे मूर्खटा गिरे मु जगतर नाथ जगन्नाथ तते कहूची मागिबा को मागे। ब्रह्मा इंद्र वरुण समस्त आसन आज्ञा टलमल ब्रह्मा कहउछंदी काले इंद्रदम्न राजाटा मो पद मागिदेव भगवान देदेवे ब्रह्मा पद भगवान अमर बर देदेवे ए इंद्रदम्न राजाटा को देवता करदेवे। आज जी खुशी होती शुण मोर माँ माने बापा माने इंद्रदम्न राजा जगन्नाथ पाद तले पड़गले कहले हे ठाकुरे हे कोटि कोटि ओडियार मौड़मणि हे कोटि कोटि ओडियार जीवन धन हे दुखी श्याम जदि बाध्य करुछन्ति मते बर देवा पई ताले सत्य करंतु प्रभु जहा मागी मते देबे आपण। जगन्नाथ महाप्रभु हाथ रे जल धरिक सत्य कले कहले इंद्रदम्न राजा मु सत्य करुछि जहा मागिबू तते आज देवी मागे कौन मागुछु माग मु तो ऊपर खुशी। इंद्रदम्न राजा भगवान पाद तले पड़गला कहला ठाकुरे मते यही बर दियंतु जदि बाध्य करुछन्ति बर देवा पाई मते यही बर दियंतु प्रभु मो वंश बुड़ी जाऊ मो वंश बुड़ी जाऊ मो वंश बुड़ी जाऊ। काई हुलहुली माँ माने कहू नहीं रह माँ मैंने मन मन भावुवे पु हाड़ भंगा शीतर आम बहीचु आमको आहरी हुलहुली पकाउछि माँ मैंने तुमको कोटि कोटि मुंडिया जहाँ हूँ एत शीतर आम तो टे बहीचु तले तुमको कोटि कोटि मुंडिया मो माँ मैंने जगन्नाथ तुम मंगल करंतु तुम हाथर शंखा वज्र हो तुम पुओ झीर मंगल हो तुम गाँव मंगल हो समस्त रिष्ट खंडन हो दिंतु हरिबोल हुलहुली करताड़ी दिंतु मो माँ माने बापा माने एमतीका मंच आज्ञा टे निरा मिल कौन दरकार कौन कि प्रवचन शुणे जे कौन हम जे ये शुणा मला बेले कौन नहीं कि मला बेले मो पुओ मत दब मो बापा प्रवचन देकर 4-5टा गाड़ी किनी मला बेले गोटे गाड़ी ताकू देवी दब अरे मो बापा प्रवचन करके 2-4 भरी सुना करथिला भरी सुना ताकू देवी मला बेले दब सुना टॉर्च दब भाईना कहले नहीं अरे मो बापा 4-6 बखरा घर करछि जाउछि मो बापा तो मरीगलानी बखरे घर ताकू देवी दब माँ माने जो पुओ झील नाती नातुणी लोभ करके संशय करके रखुच मला बेले तुमको से कौन देवे हाँ कि नहीं करवा ताले कौन नहीं कि जीवा कौन नहीं कि जीवा गाँव में जमी किसी पाटितुंड करन अरे कौन नहीं कि जीवा पैसा नहीं कि जीवा कौन नहीं कि जीवा
ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବାନି ଯମ ପଚାରିବ ଏ ପୁଅ ଏ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଟା ତା ଜୀବନ ଯାକ କଣ କରିଛି ଦେଖିଲୁ? ନାଇଁ ଏ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଟା ତା ଜୀବନ ଯାକ ଖାଲି ଟଙ୍କା ଗୁରେ ରୋଜଗାର କରିଛି। ନା କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଥିଲା ନା ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ନା ମଲା ବେଳେ କଣ ଆଣିଛି ନା କିଛି ନାହିଁ, ନା ଆଉ କଣ କରିଥିଲା, ନା ରଘୁନାଥପୁରରେ 8-10 ବଖରା ଛାତ ଘର କରିଥିଲା। ହଉ କାଟେ 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 କାଟେ। ନା ଆଉ ନା 2-4ଟା କାର ଗାଡି କିଣିଥିଲା, ବଡ ଗାଡି କି ବସ୍ କି ମିଶେଇକି 10ଟା ହବ। ଭଗବାନ କହିବେ କାଟେ 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 କାଟେ। ଆଉ କଣ କରିଥିଲା? ନା ରଘୁନାଥପୁରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରଘୁନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରବଚନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ହୁଏ, ରାମନୀଳା ହୁଏ ଯେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ବସିକିରି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିଲା। ଭଗବାନ ସେଇଠି କହିବେ ଏଇ ମଣିଷଟାକୁ ଆଉ ନର୍କକୁ ନୁହଁ ତାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପଠେଇ ଦିଅ। ବୋଲିଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ। जय भज भज रे मन जप जप रे मन भज भज रे मन जप जप रे मन श्रीनाथ जगन्नाथ नामकु ओ नामकु ओ नामकु भज भज रे मन जप जप रे मन भज भज रे मन जप जप रे मन श्रीनाथ जगन्नाथ ओ नामकु भज भज रे मन जप जप रे मन भज भज रे मन जप जप रे मन भज भज रे मन जप जप रे मन। ମାନେ ବାପା ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ କୋଟି କୈବଲ୍ୟ ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମଲା ବେଳେ କିଛି ନେଇକି ଯିବାନି ଲୋ ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ। କଣ ନେଇକି ଯିବା? ଆରେ ମଲା ବେଳେ କଣ ନେଇକି ଯିବା? 4 ଜଣ ଚାରିପଟେ କାନ୍ଧେଇବେ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ କହିବେ ସେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଥା, ଆରେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଥା, ଗାଁର ମୁରବୀ ହେଇଥା, ବଳୁଆ ହେଇଥା, କେଡ଼େ ବଡ଼ ଫିଟ୍ ଫିଗର ବାଲା ହେଇଥା, ତୋ ପୁଅ ତୋ ଉପରେ ଖଇ ପକେଇବ, ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ତୁ ଅଣ୍ଡିରା ହେଇଥା ମା। ହଁ ଭେଣ୍ଡିଆ ବେଳେ 5ଟା ଟୋକାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଥିଲା। ଏତେ ବଳ ଯେ ଭଗବାନ ତୋ ଉପରକୁ ଖଇ କୋଡ଼ି ତୋ ପୁଅ ଯାହାକୁ ଜନ୍ମ କରିଛୁ ସେଇ ଫୋପାଡ଼ିବ। ପଚରା ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଏ ଖଇ ଗୁଡ଼ା କଣ ବି ଫୋପାଡୁଛ? ନା ରେ ଖଇ ହଉଛି ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ହାଲକା। ଯେତେବେଳେ ବଳ ଥିଲା ହଉଥିଲୁ, ଗଲୁ ଗଲୁ ଏ ଖଇ ଯୋଡ଼େ ଉଠେଇବୁ ଭାଇନା, ନିରାଟ ସତ କଥା। ପ୍ରଭୁ ପଚାରିବେ ଏ ପୁଅ ଜୀବନ ଯାକ ଟଙ୍କା 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 ହଉଥିଲୁ, ତୋ ଉପରକୁ ତୋ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଚଳ ପଇସା ପକଉଛି, ଯୋଉ ପଇସା ଚଳିବନି। ଘରେ ଆଜ୍ଞା ଅଚଳ ପଇସା 1 2 ଅଣା 2 ପଇସା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ମରିଗଲେ ଖଇରେ ମିଶା ହେଇକି ପୁଅ ଫୋପାଡ଼ିବ। ଭଗବାନ କହିବେ ପୁଅ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ହଉଥିଲୁ ଗଲୁ ଉଠେଇବୁ, ଆଉ କୋଉ ହାତ ନା ଗୋଡ଼ ଚଳୁଥିବ? ମଲା ମଣିଷଟା କଣ ଶୁଣିକି ଯାଉଥିବ? ନା ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है जगन्नाथ सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, जगन्नाथ सत्य है कृष्ण नाम सत्य है बोलो राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है। राम नाम सत्य है हरि नाम मा माने सत्य है गला बेले टिके ये सत्संग नहीं की जिबा, गला बेले टिके राम नाम नहीं की जिबा, गला बेले टिके कृष्ण नाम नहीं की जिबा। ये 2 दिन हैला जेति कि आमे संचय करिचे हम जीवन खातारे लेखा हला पन्ना बाबू। आइला बेलू तांग बापा डाक पकेइले, मु चिन्हि पाइलिनी, कहले ओ सारे याडा सो याडे, मु त आज्ञा चिन्हि पाइलिनी किए मौसा डाकुछनी, भाईना मते थिले कहले आज्ञा पन्ना बाबू बापा डाकुछन, जाकी प्रणाम कली ना आज्ञा मु एठी बसिके शुणुछि, हौ मो परिवार को टिके जगन्नाथ को जनइबे। मु कहली आज्ञा जगन्नाथ को आमे कौन जनइबू, एडे बड़ कैमेरा लगी नील चक्र रे,
ତମ ସମ୍ମତି କି ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରେ ପିଲେ। ଏଠି ଯେତେ ଯିଏ ବଇଛ ସବୁ ନୀଳଚକ୍ରରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ଫଟୋ ଉଠୁଛି। ହଁ, ସବୁ ଫଟୋ ଉଠୁଛି ସେଠି ଆମ ସମ୍ମତି କର। କିଏ କୋଉ କାମ କରୁଛେ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଫଟୋ ଉଠିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୋର ଭାଇ ମାନେ, ବାପା ମାନେ, ମା ମାନେ, ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନୁ ରାଜା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଇ ବର ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ବଂଶ ବୁଡି ଯାଉ। ଆଜ୍ଞା କେତେ ଜଣ ଭକ୍ତ ଆମେ ଅଛେ ମାଗିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ବଂଶ ବୁଡି ଯାଉ କହିଲ? ମା ମାନେ ମାଗିବା ପ୍ରଭୁ ଆମ ବଂଶ ବୁଡେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି? ଆରେ ମୁଁ ପ୍ରବଚନ ଦେବାକୁ ଆଇଛି, ମୁଁ କହି ପ୍ରଭୁ ମୋ ବଂଶ ବୁଡେଇ ଦିଅ ବୋଲି? ରହ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, କହିଲେ ଏ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ, ଆରେ ଅମର ବର ମାଗେ, 100ଟା ପୁଅର ବାପା ହବୁ ମାଗେ, 1000 ପୁଅର ବାପା ହବୁ ମାଗେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ୟ ପାତାଳର ରାଜା କରିଦେବି ମାଗେ। ମାଗେ କଣ ମାଗୁଛୁ? ଯାହା ମାଗିବୁ ତତେ ଦେବି। ମୋର ଭାଇ ମାନେ, ବାପା ମାନେ, ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନୁ ରାଜାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଛି। କହିଲେ ଠାକୁରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର ଧନ ଦରକାର ନାହିଁ, ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ବଂଶ ବୁଡେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନା ରେ କାହିଁକି? ନା ରେ ଏଡେ ବଡ କଥା କଣ କହୁଛୁ? ଏଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା, ତ ସ୍ୱାମୀକି ଟିକେ ବୁଝା। ତୁ କଣ ବାଞ୍ଝ ହବୁ? ତୁ କଣ ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବୁନୁ? ତୁ କଣ ପୁଅ ଝିଅର ମା ହବୁନୁ? ତ ସ୍ୱାମୀ କଣ ଏମିତିକା ବର ମାଗୁଛି ବଂଶ ବୁଡି ଯାଉ ବୋଲି? ତ ପୁଅ କଣ ଏମିତିକା ବର ମାଗୁଛି ବଂଶ ବୁଡି ଯାଉ ବୋଲି? ତ ସ୍ୱାମୀ କଣ କହୁଛି ମୋ ବଂଶ ବୁଡି ଯାଉ ବୋଲି? ତ ବୁଝା ତ ସ୍ୱାମୀ କି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାହା ମାଗୁଛନ୍ତି ଠିକ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆମ ବଂଶ ବୁଡେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ବଂଶ ବୁଡେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ପଚାରିଲେ ଆରେ କାହିଁକି? ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନୁ ରାଜା କଣ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର ଓଡିଆ ବାପା ମାନେ, ମା ମାନେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନୁ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ହେ କୋଟି କୋଟି ଓଡିଆର ମଉଡମଣି ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ, ହେ 4.5 କୋଟି ଓଡିଆର ଜୀବନ ଧନ ମହାପ୍ରଭୁ, କାଲି ଯଦି ମୋ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହବ ଏ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଛିଡା ହେଇକି ଛାତିରେ ହାତ ବାଡେଇକି କହିବ ଏ ବଡ ଦେଉଳଟା ମୋ ବାପା କରିଥିଲା ବୋଲି। କାଲି ଯଦି ତା ପୁଅ ଜନ୍ମ ହବ ଛାତିରେ ହାତ ବାଡେଇକି କହିବ ଏ ବଡ ଦେଉଳଟା ମୋ ଜେଜ କରିଥିଲା ବୋଲି। ଯଦି କାଲି ତା ପୁଅ ଜନ୍ମ ହବ ସେ କହିବ ଏ ବଡ ଦେଉଳଟା ମୋ ଅଣଜେଜ କରିଥିଲା ବୋଲି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ସବୁ ରହିବ, ମୁଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ରହିବନି, ଗର୍ବ ରହିବନି, ଅହଙ୍କାର ରହିବନି, ମୁଁ ରହିବନି। ମୋ ବଂଶ ବୁଡେଇ ଦିଅ, ମୋ ବଂଶ ବୁଡେଇ ଦିଅ, ମୋ ବଂଶ ବୁଡେଇ ଦିଅ। ଦୁଃଖ ନାଶ ନାହିଁ ସୁଖ ନ ପାଇଲି ଦିନେ, ଦୁଃଖ ନାଶ ନାହିଁ ସୁଖ ନ ପାଇଲି ଦିନେ। ବେଣୁ ବେଳ ଦୁଃଖ ବଢିତ ହେଲାଣି, ବେଣୁ ବେଳ ଦୁଃଖ ପ୍ରବଳ ହେଲାଣି, ବିଜୁଳି ଯେ ଶନି ଧନେ। ଦୁଃଖ ନାଶ ନାହିଁ ସୁଖ ନ ପାଇଲି ଦିନେ, ଦୁଃଖ ନାଶ ନାହିଁ ସୁଖ ନ ପାଇଲି ଦିନେ। ଦୁଃଖ ନାଶ ନାହିଁ ସୁଖ ନ ପାଇଲି ଦିନେ, ଦୁଃଖ ନାଶ ନାହିଁ ସୁଖ ନ ପାଇଲି ଦିନେ। ମୋ ଭାଇ ମାନେ, ମା ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ 10 ଟଙ୍କା ହଉ, 5 ଟଙ୍କା ହଉ, 100 ଟଙ୍କା ହଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଇଛ ଥାଳିରେ, ଜଗନ୍ନାଥ କେତେବେଳେ କାହାର ଧାରୁଆ ନୁହଁରେ ପିଲେ, 1000 ଗୁଣା କରିକି ସୁଝିବେ ସିଏ। ପଣ୍ଡାକୁ ମନେ ରଖ,
1000 ଗୁଣା କରିକିରି ସୁଝିବେ ସିଏ। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ କେତେବେଳେ କାହାର ଧାର ରଖନ୍ତିନି। ମୋ ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ ମୁଁ କେତେ ଜାଣିଛି ନ ଜାଣିଛି ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧର୍ମସଭା। 2 ଦିନ କାଳ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଧର୍ମସଭା ଆୟୋଜନ କରିବା ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ। ମୋର ଭାଇ ମାନେ ବାପା ମାନେ ଧର୍ମସଭାରେ କୋଉମାନେ ବସନ୍ତି ନା ଯୋଉମାନେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ। ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନୁ ରାଜା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ବଂଶ ବୁଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ କୂଳରେ କେହି ନ ବଚନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପାଣି ଦେବାକୁ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ନ ରହୁ। ମା ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି, ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ରହ ଆଉ 20 ମିନିଟ୍ 25 ମିନିଟ୍ ରୁହ, ଠିକ 10ଟାରେ ବନ୍ଦ କରିବା। କଣ କହୁଛ? ହଁ। ଦୁଃଖ ଗୋଟାଏ ନା 4ଟା? ଦୁଃଖ ନାଶ ନହେ ସୁଖ ନ ପାଇଲି ହରିବୋଲ 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 ହରିବୋଲ। ନାଶ ନାହିଁ ସୁଖ ନ ପାଇଲି ଦିନେ। ବେଳୁ ବେଳ ଦୁଃଖ ପ୍ରବଳ ହେଲାଣି, ବେଳୁ ବେଳ ଦୁଃଖ ପ୍ରବଳ ହେଲାଣି। ବିଜୁ ଯେ ଶନେ ମନେ ଦୁଃଖ ଦାସ ନାହିଁ ସୁଖ ନ ପାଇଲି ଦିନେ। ଦୁଃଖ ନାଶ ନାହିଁ ସୁଖ ନ ପାଇଲି ଦିନେ। ଦୁଃଖ ନାଶ ନାହିଁ ସୁଖ ନ ପାଇଲି ଦିନେ। ଦୁଃଖ ନାଶ ନାହିଁ ସୁଖ ନ ପାଇଲି ଦିନେ। ଆଉ କାଲି ତ ଏମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ସବୁ ଦେଇଥିଲି। ଅର୍ଗାନରେ ସୁଦୀପ୍ତ, ତବଲାରେ ଅଜିତ ଏବଂ ପ୍ୟାଡରେ ଅଛନ୍ତି ଅନିଲ। ଏ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ କରତାଳି ହଉ ମୋ ଭାଇମାନେ। ଏବଂ ସାଉଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଆସୁ। ସମସ୍ତେ ଦିଅନ୍ତୁ କରତାଳି। ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଭାଇମାନେ ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ। ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାହା ମାଗିଲେ ଠିକ୍ ମାଗିଲେ ମୋ ବଂଶ ବୁଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନା ତୁ କ'ଣ ମା ହବୁନୁ? ତୁ କିଛି ମାଗିବୁନୁ? ନା କିଏ କହିଲା ମୁଁ ମା ହେବିନି? ମୁଁ ମା ହେବି ନା। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଭାଇ ନା ମୁଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ମୁଁ କରିଛି, ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି, ମୁଁ ସବୁ କରିଦେଉଛି। ଯେଉଁଦିନ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବୋଲି ଶବ୍ଦ ମନରେ ପଳେଇ ଆସିବ ସେଇଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରସାତଳଗାମୀ କରିଦେବେ। ଆରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ଯେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଯୁକ୍ତି କରିବା? ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ଆଜ୍ଞା ସିଏ। ଆମ ଭଳିଆ କେତେ ଗଲେଣି, ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ ଭଳିଆ କେତେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାନା ସେମିତି ଫରଫରକି ଉଡୁଥିବ। ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ କାନରେ ପକାଉଛନ୍ତି। କିଏ ନ କହିଲା କାଲି ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ ଆଙ୍କରି ଭିତରୁ ଜଣେ ନ ବାହାରିବ ବୋଲି? ଆରେ ଆଙ୍କରି ଭିତରୁ କାଲି ଜଣେ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ କଥା ପ୍ରଚାର ନ କରିବ ବୋଲି ମାନେ କ'ଣ ଅଛି? ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କିଏ କହିଲା ମୁଁ ମା ହେବିନି? ମା ହେବି ନା। ନା ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପରା ବଂଶ ବୁଡ଼ିଆ କଥା ମାଗିଲା, ଆଉ ମା କେମିତି ହବୁ? ଆରେ ମା କେମିତି ହବୁ? ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପରା ବଂଶ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲା। ନା ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏଇ ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼ ଥିଲା, ପୁଅ ଝିଅ ଦରକାର ନାହିଁ। ନା ଆଉ ନା ମୋର ଏଇ ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼ ଥିବା ପୁଅ ଝିଅ ଦରକାର ନାହିଁ। ନା ଆଉ କେମିତିକା ପୁଅ ଝିଅ ଦରକାର? ନା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଇ ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦରକାର। ସମଗ୍ର ଜଗତ କହିବ ଆପଣ ମୋ ପୁଅ ହେବେ ବୋଲି ଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ। ଜୟ ଅଛୁଆ ଦିଅକୁ ଦେଲି ଛୁଇଁରେ, ମୋର ଦେହ ମନ ଗଲା ନଈରେ। ହୋ ଅଛୁଆ ଦିଅକୁ ଦେଲି ଛୁଇଁରେ, ମୋର ଦେହ ମନ ଗଲା ନଈରେ। ମଥା ନଈ ଲୁଟି ଗଲା
ता चरण तले एते सुख सिरी थिला एई मो कपाले जानी तो नथिली मुहिरे से मो जरिया कुली आसाई रे हो अछुआ दिया को देली छुई रे मोर देह मन गला नई रे हो अछुआ दिया को देली छुई रे मोर देह मन गला नई रे। जय जय जगन्नाथ भगवान की। मोर भाई माने बापा माने रानी गुंडीचा कहले प्रभु आपण मो पुओ हे समग्र जगत जानिबो मु आपनको माँ बोली ना रानी कौन मागुचु ताहले मागे ना प्रभु आपण मो पुओ हे तथास्तु करंतु ना पुओ तो हेबे तथास्तु कौन करबी ना नाई प्रभु हेमिति कहिदिला हबनी कागज पत्र करिया पड़ियो ना। आज एमे 2-4 जण अछु एठी मरि जिवु काल तमे न मानिबो ना। शुणु गुंडीचा वर्ष को थरे सारे मो जो प्रश्न करुले गलाणी हिरी बोधे गलाणी हिरी एठी टिके प्रमाण दे थांती सार रानी गुंडीचा को कहिले जगन्नाथ महाप्रभु कहले गुंडीचा मु विश्वावसुर वंशधर दैतापति मान कथा देछि गोटे मास से माने मो पूजा करिवे सेवा करिवे मु गोटे दिन बाहर को बाहरी यात्रा करिया को जीवी मु सेई दिन मो माँ को बापा को कली जुगरे खोजिबी। रानी गुंडीचा कहले प्रभु आपण जदि कली जुगरे आपण माँ बापा को न खोजिबे ताले कली जुग पुओ झियो माने माँ बापा को खोजिबेनी। मोर माँ माने निवेदन करिके जीवी सासु ससुर को बापा माँ को न अवहेला करबनी। जेते रोजगार करिवो लक्षे रोजगार कले पक्ष को पाइबनी। जा घरे बापा माँ सासु ससुर अशांति से पुओ बोहूंकर केतले मंगल हबनी पिले आउ सासु मानू मध्य निवेदन करिके जाउची ससुर मानू मध्य निवेदन करिके जाउची जो झीओटी की बोहू करिके आनिच ए झीओटी तमर जुग जुगर झीओ हला तम झीओ को जेमिति स्नेह करुथिल जोटी की बोहू करिके आनिच तम झीओठू ताको अधिक देख यदि मन को मानुची ताली दी न नहीं जहारी आउ माँ मानकर हुड़हुड़ी बाहर ना दौना टे हुड़हुड़ी मोर माँ माने शिव मंदिर को ढाले ढाले क्षीर नहीं कि शिवलिंग उपरे ढालिले शिव पीबेनी जगन्नाथ को नहीं एड़े बड़ नड़िया मुंडे बाड़े जगन्नाथ खाइबेनी भूल बुझीबनी मते अरे आम जगन्नाथ कौथिरे तैयारी कहूना जगन्नाथ कौथिरे तैयारी काली परा कहूली माँ मैंने कौथिरे तैयारी काठरे तैयारी अरे आम शिवलिंग कौथिरे तैयारी डरनी कौथिरे तैयारी पत्थर रे मोर माँ माने बापा माने आमको जी संसार को आनी जन्म करी सी कौथिरे तैयारी रक्त मांस हाड़ मांस शरीर रे जी न खाइबा लोक ता पाखे नहीं ढाल ढाल की मुंड छड़े की सांप करके आज सोमवार आज एकादशी गोटे माल धरिकी लंबेकरी बोपालो मंदिर को धाइबा आमे परम भक्त घरे देखिले आसिक जीवंता ठाकुर लुह गड़ौथिबे मु निवेदन करिकी जी मोर माँ मान को बापा मान को जदि प्रवचन शुणिया को आसचंती ओहो रे हाउ हाउ कौन करिवो सी मोर भाई माने बापा माने जदि प्रवचन शुणा को जीवा मंदिर को जीवा ओषा उपास करिबा आग निजु को पचारिबो मो घरे जोड़े ठाकुर ठाकुराणी अछंती खाई छंती ना नहीं ठाकुर
ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପେଟ ପୁରିଛି ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କ୍ଷୀର ଢାଳିବ, ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ନେଇକି ଯିବ, ନିବେଦନ କରିବି କିଆଁ ଯିବି ମୁଁ ମନ୍ଦିର, କିଆଁ ପୂଜିବି ଠାକୁର। ଦିଅ ଟିକେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି କର ତାଳି। ହେଲା କିଆଁ ଯିବି ମୁଁ ମନ୍ଦିର, କିଆଁ ପୂଜିବି ଠାକୁର, ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର। ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର। କିଆଁ ଯିବି ମୁଁ ମନ୍ଦିର, କିଆଁ ପୂଜିବି ଠାକୁର, କିଆଁ ଯିବି ମୁଁ ମନ୍ଦିର, କିଆଁ ପୂଜିବି ଠାକୁର। ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର, ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର। ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ପାଣି ଦେଲେ ପି, ପାଦୁକ କି ପଞ୍ଚାମୃତ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର, ପାଦୁକ କି ପଞ୍ଚାମୃତ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର। କିଆଁ ଯିବି ମୁଁ ମନ୍ଦିର, କିଆଁ ପୂଜିବି ପଥର, ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର, ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର, ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର, ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର। ନିବେଦନ କରିକି ଯିବି ମୋର ମା ମାନଙ୍କୁ, ବାପା ମାନଙ୍କୁ, ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ବାପା ମା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ହତାଦର କରିବେନି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ସେମାନେ ହେଇଯାନ୍ତି, ପୁଅ ବୋହୂ ହାତକୁ ଅନେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଛୋଟ ପିଲା, ତାଙ୍କୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହବ। ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଭାରି କଷ୍ଟ ହବ, ତଥାପି ସିଏ ତମକୁ କେବେ ଅଭିଶାପ ଦେବେନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଦବନି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ ପିଲେ, କୋଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କୋଉ ଓଷା ଉପାସ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ଉପରେ ବାପା ମା ଶାନ୍ତି। ନିବେଦନ କରିବି ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ତାଙ୍କ ମାକୁ ବାପାକୁ ଖୋଜନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାଜା ତୁ କିଛି ନବୁନୁ ନା? ପ୍ରଭୁ ନେବି ଯେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ମୋ ନାଁରେ କରିଦିଅ। ନାରେ ପୋଖରୀଟେ କ'ଣ କରିବୁ ନା? ପ୍ରଭୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ମା ବୋଲି ବାପା ବୋଲି ଆମକୁ ଖୋଜିବ, 7 ଦିନ ଆମ ଘରେ ରହିବ, ଯୋଉଠି ତମ ଶରୀର ତିଆରି ହେଇଛି। ଆରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶରୀର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିକିରି ସେଇଠି ତିଆରି କରାହେଇଛି। ସେଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କ ମା ଘର, ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ। ସେଇଠି ଯଜ୍ଞ କରାହେଇଛି, ସ୍ୱୟଂ ଯଜ୍ଞ ନୃସିଂହ ସେଇଠି ଆବିର୍ଭାବ। ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତା ଭିତରକୁ ଯିବା। ଯଜ୍ଞ ନୃସିଂହ ସ୍ୱୟଂ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ 7 ଦିନ ମୋରି ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଗାଧେଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ଦର୍ଶନ କରିବ, ତାକୁ ବର୍ଷ ଯାକ ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ନିବେଦନ କରିବି, ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥରେ ଯାଇକି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ଥିବେ, ଆପଣ ବର୍ଷ ଯାକ ଯାଆନ୍ତୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଇ ସମୟରେ ଟିକେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ମୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ ଭାରି ଖୁସି ଏଇ ସମୟରେ, କାରଣ ମା ଘରେ ଥିବେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନୁ ପୋଖରୀରେ ଟିକେ ଗାଧେଇବେ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ଟିକେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ମୋ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାହା ମାଗିବେ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ଯାଚିକି ଦେବେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ଭାଇମାନେ ବାପା ମାନେ ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ମୁସଲମାନ ମାନେ କହିଲେ, ତୁ ଯଦି ଆମ ପଠାଣ ମୁସଲମାନ ଘରେ ବାହା ହେବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନବୁନୁ, ନହେଲେ ନେଇଯିବୁ। ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମୌଡ଼ମଣି ମହାପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଉତ୍କଳ ଓଡ଼ିଶା। କ'ଣ ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ଯାକ ଲୋକ ଏଠିକି ଆଉଛନ୍ତି? ଜଣକ ଲାଗି ଆଜ୍ଞା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖିବା ଦେଖିବା, ଭୁଲ ବୁଝିବନି ପିଲେ ମତେ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେତେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରାମ ରୂପରେ ଦେଖିବ, ସଦା ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରାମ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବେ। ହଁ କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ଆରେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଦେଖିବ, ସଜେଇ ଦିଅ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଦେଖାଯିବେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ। ନୃସିଂହ ରୂପରେ ଦେଖିବ, ସଜେଇ ଦିଅ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ନୃସିଂହ ରୂପରେ ଦେଖାଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଡାକ
विश्व ब्रह्मांड रे किए एमिति ठाकुर अछि आम जगन्नाथ को भलिया हेकी देखैबो बोलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान। जय कला दिया करुणा टिके करी दे रे कला दिया करुणा टिके करी दे कला दिया करुणा टिके करी दे रे कला दिया करुणा टिके करी दे दाता हरि दया रे दाता हरि दया रे थाला भरी दे रे कला दिया करुणा टिके करी दे रे कला दिया करुणा टिके करी दे कला दिया करुणा टिके करी दे रे कला दिया करुणा टिके करी दे कला दिया करुणा टिके करी दे रे कला दिया करुणा टिके करी दे। गजपति रामचंद्र देव ओडियांकर ठाकुर को बंचेवाक जाइकरी रेजिया खाँर झील बेबिना को बाहाले मुसलमान घरे बाहाले गजपति रामचंद्र देव मुक्ति मंडपर ब्राह्मण माने निष्पत्ति नेले कहले ए राजाटा धर्म परिवर्तन करदेला लोभरे केही आउ जानी पारलेनी राजा काहेकि मुसलमान घरे बाहाला बोली मुक्ति मंडपर ब्राह्मण माने निष्पत्ति नेले कहले ए राजाटा आउ मंदिर भितरे पशि पारिबनी ए राजा को आउ मंदिर भितरे पुरई दबानी एटा मुसलमान हो गला से दिन ठू गजपति रामचंद्र देव आउ जगन्नाथ को दर्शन कर पारे मोर भाई माने प्रत्येक दिन खोर्धा उत्कल राजधानी थिला सबुदिन खोर्धागढ़ घोड़ारे राति अधरे आसती सिंहद्वार गुमुटे मुंड बाड़े की कांदी कांदी जाती प्रभु कौन मु दोष कली कोटि कोटि ओडिया मानक लगी कोटि कोटि ओडिया मानक लगी प्रभु मु मुसलमान घरे बाहा ହେଇଛି केही न जानले नाई प्रभु तमे कौन जानिन प्रभु मु कौन अपराध कली जे मते एडे बड़ दंड देल प्रभु मु तुमको दर्शन करि पारनी सब ओडिया गुड़ाक मत छी छी करुछंदी प्रभु ए पिले मो जगन्नाथ को उन्न किछि मागिबनी जेते बइच मो माँ माने भाई माने सुनो जगन्नाथ को केते किछि मागिबनी रे पिले से मागिले भारी गालुआ मागिले से भारी गालेइबे ये तो सबुदिन मागुची आगु दबा कौन रह दबा तो तांकु केतेबेले किछि मागिबनी खाली टिके दिठोपा लुह गड़े देव तांकु देखिकरी अरे आमे सब पुरी जाउछे कौन पे कौन देखिया को भाई ना कौन देखिया जाउछे कौन जगन्नाथ को देखुछ अरे जगन्नाथ कौन देखुछ हाँ आमे सब पुरी कौन पे जाउछे भाई ना दीटा अरे आउ कौन देखिया जाउछ तमे जतले मंदिर भितर पशि जाउछ गरुड़ पछपटे छटपट होउछ काहा को देखिया को अरे कौन देखियो को दीटा आखी तमे आठ गड़ू काली बाहरी पड़ो धाड़ी बांधिकी जाकि पहुँचब भितरे तमे कह मु गला माने आग जगन्नाथ को देखी कौन गोटे कही पकेबी ना से भितर को जमी पशिजनी तमे कौन जगन्नाथ को देखा तुम छुटी छुटी आखि अरे आमर केड़े केड़े आखि अरे आमर सब टिके टिके आखि तांकर केड़े गोटे आखि बड़ खाली नुह तांकर गोटी आखि ना सूर्य आउ गोटे आखिर ना चंद्र अरे तांकु आमे देखिया जाउछे तांकु आमे देखिया जाउछे आपण माने गरुड़ स्तंभ पछपटे छिड़ा हबे जीए जोठी छिड़ा हिथिबो तते जगन्नाथ मु जतले देखिदबो तमको लागिबो जे जगन्नाथ तमे 8
ଆଠଗଡ଼ରୁ ଯାଇନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଡ଼େ ଆଖି ତମକୁ ବଲ ବଲ କରି ଦେଖୁଛି ବୋଲି ଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ। ଜୟ ଆଖି ତୋର କାଳିଆରେ। ଶୁଣ ଆସ ଆସ ପ୍ରିୟତମା ପିରତିରେ ପଶା ଖେଳିବା। ଆସ ଆସ ପ୍ରିୟତମା ପିରତିରେ ପଶା ଖେଳିବା। ଆସ ମୋର ପ୍ରିୟତମା ପିରତିରେ ପଶା ଖେଳିବା। ପଞ୍ଚମଦାନ ପଡ଼ିଲେ ପଞ୍ଚମଦାନ ପଡ଼ିଲେ। ଦେଖିବୁ ତାଳି ତୁ ତ କାଲି ଆସିନଥିଲୁ ତାଳି କଣ ଦେଖିବୁ? ଦେଖେ ମା ମାନେ ଟିକେ ଦି ହାତ ଟେକି ଦେଲ, ଦି ହାତ ଟେକି ଦିଅ ଟିକେ ତାଳି ହବ। ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଦି ହାତ। ଏ ତାଳି ନୁହଁ, କାଲି କହିଥିଲି ଏ ତାଳି ନୁହଁ। ଯିଏ ଦି ହାତ ଟେକି ମୋ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ତାଳି ଦବ ତା ହାତ ବଜ୍ର ହବ, ତା ପାପୁଲିର ରେଖା ଖୋଲିବ ବୋଲି ଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି। ଆସ ଆସ ପ୍ରିୟତମା ପିରତିରେ ପଶା ଖେଳିବା। ଆସ ମୋର ପ୍ରିୟତମା ପିରତିରେ ପଶା ଖେଳିବା। ଆସ ମୋର ପ୍ରିୟତମା ପିରତିରେ ପଶା ଖେଳିବା। ପଞ୍ଚମଦାନ ପଡ଼ିଲେ ପଞ୍ଚମଦାନ ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟି ଚାଳନା କରିବା ପିରତିରେ ପଶା ଖେଳିବା। ଆସ ମୋର ପ୍ରିୟତମା ପିରତିରେ ପଶା ଖେଳିବା। ଆସ ମୋର ପ୍ରିୟତମା ପିରତିରେ ପଶା ଖେଳିବା। ଆସ ମୋର ପ୍ରିୟତମା ପିରତିରେ ପଶା ଖେଳିବା। जय जय जगन्नाथ भगवान की। ओ भाई माने गजपति रामचंद्र देव, गजपति रामचंद्र देव सिंहद्वार गुमुटरे सबुदिन कांदी कांदी जानती। आउ जगन्नाथ सही पाइलेनी। मो जगन्नाथ किसी दरकार नहीं पिले खाली दिठोबा लुह। परीक्षा कर এই রঘুনাথপুরে থাইকি জগন্নাথଙ୍କୁ খালি ଟିକେ ডাকি কান্দি দিও। କଣ ରାଜକିଶୋର ଭାଇ ସତ ନା ମିଛ? ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଥାଇକି ଖାଲି ଟିକେ ଦିଠୋପା ଲୁହ ଗଡେଇକି କାନ୍ଦି ଦିଅ। ସିଏ ଯାର ଉପରେ ନା ତାର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ କାମ କରି ଦେଇକି ପଳେଇବେ भूलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान की। जय आखि तोर कालियारे एमिति काखी एमिति काखी एमिति काखी। आखि तोर कालियारे एमिति काखी एमिति काखी। से आखि को देखी मो जाइछी अटकी। से आखि को देखी मो जाइछी अटकी। गाजी ए जीवन लागे आजी ए जीवन खाली तो पाई काटी तोर कालियारे एमिति काखी एमिति काखी एमिति काखी एमिति काखी एमिति काखी एमिति काखी। ए बागनु बाग ना एते शीतु को ए गीत हबनी हब इलो बुपा कला मोना राधा बोली मोना राधा बोली कान्हू आगे किए कही देला लो। मोना राधा बोली कान्हू आगे किए कही देला लो। मोना राधा बोली कान्हू आगे किए कही देला लो। मोना राधा बोली जमुना कूलरे कदम्ब मूलरे जमुना कूलरे कदम्ब मूलरे। अरे बोलो बोलिए जगन्नाथ भगवान की। सब हाथ गोड़ जाकी हो जा। हाँ आउ 10 मिनिट पर कौन मन जाई थिबो आउ तुमको किए कहब हरि बोल दियो हुड़हुड़ी दियो करताली दियो आउ कौन कह आउ कहबिनी
କହିଲା ଯମୁନା କୂଳରେ କଦମ୍ବ ମୂଳରେ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ କହିଲା ଯମୁନା କୂଳରେ କଦମ୍ବ ମୂଳରେ କହିଲା ରାଧା ରାଧା କିଏ ଡାକି ଦେଲା ଲୋ ମୋ ନା ରାଧା ବୋଲି ତାକୁ ଆଗେ କିଏ କହିଦେଲା ଲୋ ମୋ ନା ରାଧା ବୋଲି ତାକୁ ଆଗେ କିଏ କହିଦେଲା ଲୋ ମୋ ନା ରାଧା ବୋଲି ଯମୁନା କୂଳରେ କଦମ୍ବ ମୂଳରେ ଯମୁନା କୂଳରେ କଦମ୍ବ ମୂଳରେ ରାଧା ରାଧା କିଏ ଆଉ ରାଧା ରାଧା କିଏ ରାଧା ରାଧା କିଏ ଡାକି ଦେଲା ଲୋ ମୋ ନା ରାଧା ବୋଲି କାହ୍ନୁ ଆଗେ କିଏ କହିଦେଲା ଲୋ ମୋ ନା ରାଧା ବୋଲି କାହ୍ନୁ ଆଗେ କିଏ କହିଦେଲା ଲୋ ମୋ ନା ରାଧା ବୋଲି କାହ୍ନୁ ଆଗେ କିଏ କହିଦେଲା ଲୋ ମୋ ନା ରାଧା ବୋଲି। ଆଉ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ରହିପାରିଲେନି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ଆସିକିରି ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟ ଫିଟିଗଲା ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ କହିଲେ ରାଜା ମୁଁ ଆସିଛି ରେ ମତେ ଦର୍ଶନ କରେ ଆଉ କାନ୍ଦି ନା ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ କହିଲେ ଠାକୁରେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ନା ହଁ ମାଗେ କ'ଣ ମାଗୁଛୁ ନା ହେ ଠାକୁରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନୁ ରାଜା ତ ବଂଶ ବୁଡ଼ିବାକୁ ମାଗିଦେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ମାଗିବି ମୋରି ଭଳିଆ କେତେ ପାପୀ ମୁଁ ଆଜି ମୁସଲମାନ ଘରେ ବାହା ହେଇକିରି ଯବନ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଆଜି ପତିତ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କେବଳ ପୁରୀର ଠାକୁର ନୁହଁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଠାକୁର ନୁହଁ ଆପଣ ଭାରତର ଠାକୁର ନୁହଁ ଆପଣ କେବଳ ବିଶ୍ୱର ଠାକୁର ନୁହଁ ଭୂତଳ ପାତାଳ ରସାତଳ ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ସବୁର ମାଲିକ ଆପଣ କେତେ ଜାତି କେତେ ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ବୋଲି ଠାକୁରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ସବୁଦିନ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏଠୁ ଫେରିକି ଯାଉଛି ଆଜିଠୁ ଆଉ କୋଉ ଭକ୍ତ ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଗରୁ ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବିନା ଫେରିକି ନ ଯାଉ ଶୁଣ ମୋର ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ହଉ ରଜା ତୁ ଯାହାରି ଏଥର ମୁଁ ମୋ କାମ କରିବି ସିଂହଦ୍ୱାର ପଡ଼ିଗଲା ଏ ପିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ମୁଦ ପଡ଼େ ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ ସବୁଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତାଲାରେ ଆରେ ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛେ ତାଲା ପଡୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତାଲାରେ ଗୋଟେ ସିଲ୍ ପଡ଼ିବ ମାଟିର ସିଲ୍ ଦେବ ଶୁଣିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ନା ସେ ଅମକ ଦୋକାନଟା ସିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ପୁଲିସ ସିଲ୍ କରିଦେଇଛି ତାଲା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲ୍ ସେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇକି ଯିବେ ଯଉମୁଦ ଏଠି ଭାଇନା କହିଲେଣି ଯଉମୁଦ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତାଲାରେ ଗୋଟେ ମାଟି ମୁଦ ଦିଆ ହୁଏ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କହୁନ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବେ ରାତିରେ ଆଜ୍ଞା ମାଲୁଣି ପୁରୀଠୁ 100 କିଲୋମିଟର ତା ଘର ବାଇଗଣ କିଆରିରେ ବାଇଗଣ ଲଗେଇଛି ତା ବାଇରେ ଗାଉଛି ଗାଉଛି ସବୁଦିନ ଗାଉଛି ବାଇଗଣ ତୋଳିଲା ବେଳକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭୋରୁ କହିଲା ଶୀତ କମଳା କୁଚ ମଣ୍ଡନ ହେ ଭବ ଖଣ୍ଡନ ହେ କଳିତ ଲଳିତ ବନମାଳ ଜୟ ଜୟ ଦେବ ହରେ ପଦୁଟିଏ ଗାଉଛି ବାଇଗଣ ତୋଳୁଛି ଆଉ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ରହିବେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଏ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଅଭଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ମନ ଯାଇକି ଭକ୍ତର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ବାଇଗଣ କିଆରେ ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ହାଜର ବୁଢ଼ୀ ଗାଉଛି ହେଲା ଶୀତ କମଳା କୁଚ ମଣ୍ଡନ ହେ ଭବ ଖଣ୍ଡନ ହେ କଳିତ ଲଳିତ ବନମାଳ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ତୋଳୁଛି ଜୟ ଜୟ ଦେବ ହରେ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ତୋଳୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା ଯାଇକି ପଛପଟେ ବୁଢ଼ୀ ଯାଉଛି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ସିନା ପଳଉଛି ଆଗକୁ କାଳିଆ ଶାନ୍ତର ମନଟା କୋଉଠି ବୁଢ଼ୀର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ ବାଇଗଣ କଣ୍ଟାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ସବୁ ଚିରିଗଲାଣି ପ୍ରଭୁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣିକି ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆଇଲେ ଦେଉଳକୁ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ପଚାରିଲା କହିଲା ପ୍ରଭୁ କିଏ ଆଇଥିଲା
ନା ନାଇଁ କେହି ନାହିଁ। ନା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ନା ରେ ବାଇଗଣ ତୋଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ନା ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲ ବାଇଗଣରେ? ନା ପଦ୍ମା ମାଲୁଣୀ ବାଇଗଣ ତୋଳିକିରି ମୋ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗାଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ନା ସତେ? ନା ହଁ। ନା ଗୁଲୁ ଗୁଲିଆ ସୁନା ଫୁଲିଆ ମୋ କାଇଁଚ ମାଳିଆ ରେ। ଦିଅ ଟିକେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି କର ତାଳି। कहला सुना फुलिया गुलु गुलिया मो काईच मालिया रे। गीत गोविंद शुणा गुलु बाईगण कियारी रे। गुलु गुलिया सुना फुलिया मो काईच मालिया रे। गीत गोविंद शुणा गुलु बाईगण कियारी रे। चिरिलु केते हलदी पाट चिरिलु केते हलदी पाट रही भकत मेलरे। तो बाईगण तो बाईगण तो बाईगण कियारी रे। तो बाईगण कियारी रे। गुलु गुलिया सुना फुलिया मो गाई चमालिया रे। गीत गोविंद शुणा गुलु बाईगण कियारी रे। बाईगण कियारी रे। गुलु बाईगण कियारी रे। गुलु बाईगण गुलु बाईगण गुलु बाईगण कियारी रे। बापा माने गजपति रामचंद्र देव दर्शन करिकिरी गले हेरी। सकाळ पाइला जगन्नाथ नाकेरे गोटे नोथी पिंधंती। से नाकर नोथीटाକୁ पकई देकी गले सिंहद्वार आगे। बड़ पंडा आसिकी सिंहद्वार गुमुटरू जिते नाकर नोथी गोटे की नेले धाइले जगन्नाथ पाखु कहले प्रभु कुआड़े जाइतिले? ना सेवक सबुदिन राति रे मो भक्त गजपति रामचंद्र देव मते दर्शन करने को आसुची। ओडिया मानंक पाई मते से रखिया पाई मुसलमान घरे बाहा ହେଇची। कालीठू मोरी मुह भलिया गोटे अविकल प्रतिमूर्ति तू तैयारी करे सिंहद्वार गुमुटरे। ना प्रभु कौन पाई? ना जो माने सब मंदिर भीतर को आसी पारु नाहंती, जो माने सनातनी नुह, जो माने हिंदू नुह, मु मध्य सेमानंकर ठाकुर। जो माने छुआ छुती दरकार बापा माँ चली जाइछंती से केमी दर्शन करिवो गोटे वर्ष? अरे कोरोना बेले आमे सब जाइकी बाहर दर्शन कले नी भीतर को जाई पाइले। सेठी जगन्नाथ महाप्रभु को पड़ पंडा पचारे कहले प्रभु एठे तो आपण ना जगन्नाथ आपण तो सेठी को एकुटिया रहिबे ताले आपण ना कौन हबो? ना मु जोठी जोठी एकुटिया रहिबी मु पतित जनन को उद्धार करिबी। पतित माने पापी जो माने मंदिर भीतर को आसी न पारंती मु सेही मानु को दर्शन देबी। मते दर्शन करिबा जहा रत्न सिंहासन रे मो सिंहद्वार रे मो गोटिकिया मूर्ति की दर्शन करिबा सेया जोठी मु एकुटिया थिबी मो ना हबो पतित पावन नहले तथी बामन बोलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान। जय घन कालिया पर चंदुलिया पहन मालिया घन कालिया पर चंदुलिया पहन मालिया काई चमलिया कान्हो काई चमलिया कान्हो काई चमलिया काई चमलिया कान्हो पर चंदुलिया पहन मालिया घन कालिया पर चतुलिया पहन मालिया पर चतुलिया पहन मालिया पर चतुलिया पहन मालिया पर चतुलिया पहन मालिया। ए सिंहद्वार गुमुटरे पतित पावन गुटे मुंडिया मारे अरुण स्तंभ पाखे छिड़ा है। बर्तमान आम अरुण स्तंभ पाखु भाईना जाइने छिड़ा होचे लक्ष्मी की मुंडिया माइले
ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦି ହାତ ଟେକିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ। ଏଥର ଚାଲ ଯିବା ଆଗକୁ। ଯୋଡ଼ିଏ ସିଂହ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସିଂହ ଦ୍ୱାରଟା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଲାଗିବ। ଏ ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହାତେ ଦେଉଳରେ 22 ହାତେ ଦିଅଁ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ ଠାକୁର ନଥାନ୍ତେ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନଥାନ୍ତା। ଏ ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟରେ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଛୋଟିଆ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଫତେ ହନୁମାନ। ଏବଂ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ସୁଗ୍ରୀବ। କାଲି ଯେଉଁ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲି, କାଳେ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ ଗପ କହିଦେଇକି ପଳେଇବ କି? ନାଇଁ, ସବୁ ପ୍ରମାଣ ନେବେ ନା, ଗଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣ। এই ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ମୈତ୍ର ସୁଗ୍ରୀବକୁ ବସେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ହନୁମାନ ଦେଖିବେ, ଫତେ ହନୁମାନ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ବାଲି ହରଚଣ୍ଡୀ। ଇଏ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? ଇଏ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପାଦରେ ଚାପିକିରି ହରଚଣ୍ଡୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଙ୍କରି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ କାମଦ ଗଣେଶ। ଏଇଠି ଜଣେ ହାତେ ଦେଉଳରେ 22 ହାତେ ଦିଅଁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେବେଳେ ଦେଖାହେଲେ ମୋ ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଏ ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟଟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। এই 22 ପାହାଚର ଦ୍ୱିତୀୟତମ ପାହାଚରେ ଗୋଟିଏ କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ପଡ଼ିଛି। ମୋର ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଏଥର ବିଦାୟ ନେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ। এই କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେବ, ଯେଉଁ ଶିଳା ପଥରର ନାଁ ହେଉଛି ଯମଶିଳା ବା ପାପର ପଥର। ମୋର ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଯିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ 22 ପାହାଚର ଦ୍ୱିତୀୟତମ ପାହାଚ କ୍ଲିଅର ହେଇକି ବୁଝିକି ଯା। 22 ପାହାଚର ଦ୍ୱିତୀୟତମ ପାହାଚରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ପଡ଼ିଛି, ଯାହା ନା ପାପର ପଥର ବା ଯମଶିଳା। এই ପଥର ଉପରେ ଗଲେ ଛିଡ଼ା ହେବ। এই ପଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବେ, ଆଉ ଯାଇପାରିବେନି। ଭୂତ ପେତ ଡାହାଣୀ ଚିରୁଗୁଣି ସବୁ ଏଇ ଯାକେ ଯିବେ, ଆଉ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ଯମ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପଥର ଯାକେ ଯିବ, ଆଉ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବନି। এই ପଥରରେ କଂସ ଦେବକୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗର୍ଭକୁ ପିଟି ପିଟି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ମୋର ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ, ୟା ନାଁ ହେଲା ପାପର ପଥର। এই ପଥର ଉପରେ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେବ, ଦେଖିବ ନୀଳଚକ୍ର ପତିତ ପାବନ ବାନା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ସିଧା ସବୁ ଦେଖାଯିବେ। এইଠି ଦି ହାତ ଟେକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିବ, ପ୍ରଭୁ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାରରେ ପେଟ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, କେତେବେଳେ ଠିକ କରିଦେଇଛି, କେତେବେଳେ କାହାକୁ ସତ କହିଛି, କେତେବେଳେ କାହାକୁ ମିଛ କହିଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋର ସବୁତକ ପାପକୁ ଏଇ ପଥରରେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି। ମୋର ସବୁତକ ପାପକୁ ଏଇ ପଥରରେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି। ମୋର ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଏତିକି କହିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବ। ମନ୍ଦିର ବୁଲିବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବ। ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ଫେରିବ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଉ ସେ ପଥରକୁ ଛୁଇଁବନି। ଯଦି ଛୁଇଁବ ତାହେଲେ ସବୁତକ ପାପ ପୁଣି ଘରକୁ ଧରିକି ଆସିବ। ବୁଲିଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ଜୟ। ହାଇରେ ମୋର କଳା ମାଣି ମାଣିକ, ହାଇରେ ମୋର କଳା ମାଣିକ, ହାଇରେ ମୋର କଳା ମାଣିକ, ହାଇରେ ମୋର କଳା ମାଣିକ, ହାଇରେ ମୋର କଳା ମାଣିକ। ମୋର ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଆଜି କଥାକୁ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଏଣେ ମୋର ଟାଙ୍କି ଫାଟିଯିବ, ନହେଲେ ଭୁଲ ବୁଝିବେନି ମୋତେ। এই ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟ 22 ପାହାଚଟି ଅଛେ। ଆଉ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଦେଖାହେଲେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଭାଇମାନେ ବାପା ମାନେ। ସିଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ତଡ଼ିକି ଯିବାନି। ମ କ'ଣ କହିବି, ଗରୁଡ଼ ଏତେ ବାଟ କ'ଣ ଗଲେଣି ଆମେ? ଗରୁଡ଼ ପୁରା ଶେଷରେ ଅଛନ୍ତି। 22 ପାହାଚ ସରିନି, ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ସରିନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଯେଉଁ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପଛପଟେ
टिके जगन्नाथ को दर्शन करवा मो माँ माने बापा माने जितेबाला जगन्नाथ दर्शन करने जीव गरुड़ आगे केते जीवनी जदि गरुड़ आगू को जीव तमें जगन्नाथ को देख पुआ उठू टे मुरबी अनै पारनी जदि गरुड़ आगू को जीव ताहले तमें जगन्नाथ को देखिक आसब आपण देखिए ये गरुड़ पछपटे स्वयं शंकर आउ ब्रह्मा शिव आउ ब्रह्मा हाथ जोड़िकी अच्छा प्रभु को प्रभु टे दर्शन दियो गले देखिए लोक सब मुंडिया मारी मारी से शिवंकर ब्रह्मांकर पाद को सरई सारे ठीक भोग मंडप कांथरे आ ये भोग मंडप कांथरे श्री चैतन्य ए गरुड़ पछपटे छिड़ा है कि तीनटा कोणा कर देथिले पत्थर रे माने ये 18 वर्ष काल सबुदिन जाकि से गोटे जगह छिड़ा हले से तीनटा जाक आंगुठी थोई थोई से पत्थर कोणा हो गला आज भी से पत्थर आगे अच्छी भोग मंडप रे गले पिला मानू टिके देखिबो केबे हेले गरुड़ आगु को जाकि जगन्नाथ दर्शन करबनी ताहले तमे देखिकी आसीबो जदि गरुड़ पछपटे छिड़ा हेकरी तमे जगन्नाथ को दर्शन करिवो भाईना जगन्नाथ को तमे देखिबोनी जगन्नाथे तमको देखिबे बोलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान जय घर बाहरिले सकाळु सकाळु घर बाहरिले सकाळु सकाळु पुरिया रे मते टाणी रे कालिया मो कुहु कजाणी रे कालिया मो कुहु कजाणी कालिया मो कुहु कजाणी रे कालिया मो कुहु कजाणी घर बाहरिले सकाळु सकाळु घर बाहरिले सकाळु सकाळु पुरिया रे मते टाणी रे कालिया मो कुहु कजाणी रे कालिया मो कुहु कजाणी कालिया मो कुहु कजाणी रे कालिया मो कुहु कजाणी कालिया मो कुहु कजाणी रे कालिया मो कुहु कजाणी कालिया मो कुहु कजाणी रे कालिया मो कुहु कजाणी मो भाईना को निवेदन करी भाईना नन्ना आमर कोठी अच्छा टे स्टेज उपरक आसबे जगन्नाथ को आरती करेंगे भोग करेंगे नड़िया तक बाड़ेबे टे निवेदन करी पंडित कोठी अच्छा दयाकोरी मंच को आसवाई टे गोसाई की डाकी दिंतु नना जाऊना डाकी आने आपन को सब दायित्व दिखाई बोलिए जगन्नाथ भगवान की सबु माँ माने टिके मो पाखु पळे आस समस्ते पळे आस आज टिके गीत गोविंद करवा आज जगन्नाथ महाप्रभु टिके गीत गोविंद संपूर्ण शुणिबे समस्ते टिके पळे आस गीत गोविंद आरंभ करवा।